Mayroon pa tayong 4 colors available. Medium size. Men's cut. May alo din po siya sa likod. Premium t-shirt. Kompleto na yan, Mi. Meron na siyang patag. Oni yung black. Sold out. Meron na din siyang wash tag and etiketa. Kompleto mga Mi. 2.8. Magkano to? 260, 250 wholesale. Mga Mi. Premium t-shirt, unisex. Mine, alo, pale, medium. Alo, choco, medium. Alo, royal, medium. Heart. Sige, yung heart na lang. Alo, black, medium. Ayan po. Yung alo, men's cut natin. Pero pwede rin to sa babae, Mi. 260. Ito, Ma'am Rem. Wholesale. Ayan. Unisex yan, Mi. Ma'am Rem, ito. Suot ko. Mi, mag-mindin kayo ng mga padet. Heart. O, eto, si Apollo. Ayun o, ang ganda ni Apollo. Ganito back details ni Apollo. Ayan no. Meron siyang 3 strap and then may naka-attach siya na na ribbon, pa-ribbon. Ayan. Mine, Apollo Black, 280, 270 wholesale. May yung alo natin, unisex po. Apollo Mint. Yes, kinagay mang Apollo Navy. Apollo White. Apollo Sage. And Apollo Gray. Pwede rin yun sa babae. Unisex po. Unisex. Pwede sa babae po. Pwede po siya sa lalaki po. Pero yung cut niya po is men's cut. Ma'am Chems. Pero kung alo na inahanap mo na pang babae talaga, wala na po. Ang alo po natin is pa men's cut. Okay na. Sige. Hanggang anong size si Apollo? Small to XL frame po, Ma'am Tara. Hi, Ma'am Tara. Pili ka nito, Mi. Apollo Black. Ganda ng back details, Ma'am Tara, oh. Ang bongga mo dito. Apollo Mint. Apollo Navy. Apollo White. Nasaan si Mama Annalyn? Apollo Sage. Apollo Gray. Ayan. Nalit siya. Ma'am Annalyn, ito baka gusto mo to, Ma'am Annalyn, papuso-puso. Clay brown. Clay brown. Sold out. Ayan. Ito, Ma'am Rem. Ang ganda nito, papuso-puso. Ayan, naka-embroid yan, yung mga puso niya. Ang ganda. Ayan, naka-side roach na to, Mi. Ang ganda nito. 40 to 42 boss, Mi. Pwedeng-pwede. Full length po. Ano lang to, Mi? 390 pesos lang sa aking suot. 380 wholesale. Ang ganda nito, Mi. Papuso. Sa PM siya Ayan, naman. code kami is mine. Sabihin mo na. Blush. Ayan. Other colors. Mi, ayan. Sony Gray. Sony Tan. Sony Ako Pale. yung pagdating ang kasalanan. Sony po. Sony Brown. Sony Mahal. Black. Sony Sage. And Sony White. 390 lang to. 380 wholesale. Ma'am Rem, pili ka na. 40 to 42 boss, Mi. Pwedeng-pwede to. Ang ganda nito, Mi. Kunin nyo na. Apollo. 280 po. Sige, ulitin ko. Ma'am, Ma'am Taba Ching Ching. Wala nang brown. Clay black. Clay cream. Clay white. Clay sage and yan King Chatted wala. Sony yan. Sige, Sino? Clay Rust. Sonia. Ano bang ginawa mo? 2 N? Sonia. Sonia. Sony. Sonia siya. Sonia yako. Ayun. Boss. Sonia. Niya pala ina-search sa song eh. Friend, ano talang makayan ko? Hindi na kung hindi ko alam ba't wala. Mi, Sonia. Mi, Sony po. So, kaya pala. Sonia pala, hindi siya Sony. Sonia.
Sorry, Mi. Sonia. Ako naman mo, apin na putang paso. Sonia. Ayan. Sonia Blush sa Oh, aking litin suot. natin. Pero meron ka na, Ma'am Chelsea. Sonia Gray. Huwag na ba mo kaswag, boss? Sonia Tan. Ayan. Sonia Pale. Yung maxi, tapos Si ano? ito? Baka yung printed. Ayan. Sonia Brown. Sonia Black. Sonia Sage, and Sonia White. Ma'am Yes, Rem, ang ito yung ganda. request mo pa, puso-puso. Ma'am. Oo, pili Rem. ka, Ma'am Rem. Ma'am, taba ching-ching, eto po ba? Yung merong detachable belt, ganyan siya kahaba. Ma'am, taba ching-ching. Pwede rin siya pang preggy, premium linen, ang fabric po. Yung buttons niya may working ha. Ganda nito. May ang mura lang, $499, $489 wholesale. Oakley brown, Oakley black, Oakley navy, Ayan nga. Oakley pink, pili ka, Ma'am Taba Ching Ching, Oakley ink, and Oakley sky. Ano mi? Ink, brown, tig-isa na lang. Pili ka, Ma'am Taba Ching Ching. Oo. $499 lang siya. Pili na, Mi. Mi, kung gusto niyo naman ang aking skirt, ang ganda nito, Mi, hanggang 36 waist, pwedeng-pwede. Meron na yung slate, Mi. Skirt yan, Mi. Ayan, short po yan sa likod. Hanggang 36 waist, 350, 340 wholesale. Ang code ko, Mi, is Mine Harper Magenta. Sa Yes. aking skirt, other colors po, Mi. Meron tayo Harper Cream, Harper Pink, Harper Brown, Harper Gray, and Harper Yellow. Ayan, putang natin basta ni, gaya niya, boss na yan, ang kasakit niya. Nag-recruit ka pa talaga. hindi niya kasi feel boss, ikaw nga, Ma'am Taba Ching Ching, wala na po yung clay brown. Pili ka, Ma'am Taba Ching Ching. O, ito meron tayo, Ma'am Taba Ching Ching cream, Yes, oh. nagla-love yung net. Clay cream. Bagalan ko, Ma'am Taba Ching Ching, para makapili ka. Clay black. Sige, Ma'am Taba Ching Ching, ulitin ko yung dress. Clay cream. Eto, Mi. Nagmamind ka ng clay brown, pero wala na po. Cream, baka gusto mo po. Clay white. Clay sage. O, ito, sage. And clay rust. Ayan. Pili ka, Ma'am Taba Ching Ching. Eto, Ma'am Taba Ching Ching. Eto, yung dress, Mi. 599 lang, ay 499 lang to. 489 wholesale. Meron tayo Mine Oakley Brown, Oakley Black, Oakley Navy, Oakley Pink, Clay Oakley. sage. Ayun. Thank you po. and Oakley Ayan naman Sky. kay Oakley. Ma'am Taba Ching Ching. Ink and brown, parang tig-isa. Pili ka na din. Mi. And then kay Boston. Mi, ang ganda ng pants ni M1. Hanggang ano yan, 30 po. 30 waistline premium linen. Ganyan siya kahaba, Mi. Ayan siya. Ganda. Meron na din siyang drawstring.